फेसबुक से और कशिश मीडिया से इस्तार साहब और ज़करिया साहब, गर्जा छत्तीसगढ़ और खुलासा पोस्ट से आप लोगों के ये सवाल कि यहाँ पे आलमी इज्तिमा होने जा रहा है और इसके ताल्लुक से कौम मिल्लत को किस तरह का मैसेज या पैगाम जाना चाहिए। देखिए जावेद साहब, मैं तो खुल के आपसे बात करना चाहूँगा कि ये यहाँ पे बहुत बड़ा दीनी अ, आलमी इज्तिमा हो रहा है और हमें तो पहले जो भी मेहमान यहाँ पे आए हैं उनका मैं खैर मकदम करता हूँ मैं, और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। और दूसरा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट जो है काबिल मुबारकबाद है कि अब तक जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम हुए हैं किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी या किसी तरह से कुछ भी यहाँ पे ऊंच नीच कहते हैं हो नहीं पाया है। और जो भी इंतजामिया के लोग हैं और ख़ास करके इज्तिमा को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, काबिल मुबारकबाद है। अब आपका सवाल कि हमारे कौम को हर लिहाज से किस तरह से पैगाम जाना चाहिए। देखिए, दीनी और के साथ साथ में कुरान हदीस की तो बात हो रही है। मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ में कुरान और हदीस को मानी के साथ पढ़ने पढ़ाने का पैगाम जाना चाहिए। और जो भी यहाँ का पार्टिसिपेंट से जो डेलीगेट्स आए हैं, तबलीगी की जमात के लोग आए हैं, उनको ऐसा एक पैगाम जाना चाहिए कि हर शख्स जो है कुरान जो सबसे पढ़े जाने वाली किताब है उसको लोग मानी के साथ पढ़ें, उसको मानी के साथ समझ के पढ़ें और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में अमल करें। और दूसरा जो है, जो भी हमारे मसले मसाइल हैं उसको भी उनको गौर फिक्र करना चाहिए कि किस तरह से इसको हल किया जाए। हमारा तालीम का मसला है, हमारा तिजारत का मसला है, हमारा आपसी इत्तेहाद का बात है, ये एक पैगाम जाना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा आपका सवाल कि इज्तिमा के मौके पर देखते हैं कि हर शख्स इत्तेहाद और इत्तफाक की बात करता है, बड़ी आपस में भाईचारगी होती है। जाने के बाद बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पे भी हमें गौर फ़िक्र करना चाहिए। यहाँ पे एक ही बात है, क्योंकि मुसलमानों में कई एक मसलक है। मैं समझता हूँ कि हर एक शख्स को कुरान और हदीस के दायरे में रख के और उसकी रोशनी में अपनी बात रखनी चाहिए। किसी मसलक या किसी फ़िरके को हमें क्रिटिसाइज़ करने के लिए तनकीद करना नहीं चाहिए, उसको गुरेज़ करना चाहिए। और हमें बेशक उस पे कहीं कुछ नहीं करना चाहिए, हर वो काम करना चाहिए ताकि हम लोगों को आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक हो सके। और किसी मसलब को या किसी उस को नहीं होना चाहिए। मैं तो आप लोगों के ताल्लुक से बल्कि एक बात कहूँगा कि मैं एक किताब में पढ़ रहा था, 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था। उस किताब में बाकायदा आलिम दीन जो हैं अपने मौलाना अली मियाँ साहब की किताब थी और पालमपुरी साहब की किताब देख रहा था। तो उसमें ये कहा गया है कि किसी भी आलिम दीन के तकरीर को अच्छा या बुरा नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसे मसावत नहीं करनी चाहिए, उसे जो है मुकाबला नहीं करना चाहिए। हर तकरीर अच्छी होती है, उस पर अच्छी चीज़ को निकाल के हमें अमल करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और उसके साथ साथ किसी तरह का किसी भी मसलक पे किसी भी उसके जो है उससे हमको तनकीद की बात नहीं करना चाहिए। अपनी बात कुरान और हदीस की रोशनी में रखना चाहिए, या हमारे पैगम्बर रसूल ने या हमारे साहबे ने जो रखा है उसकी रोशनी में रखना चाहिए। तीसरे आपका सवाल कि जो यह बात कह रहे हैं कि ये दीनी इज्तिमा है, यहाँ मजहबी बयानात होते हैं, इस लिहाज से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई, ये पैगाम तो मैं समझता हूँ कि जो आलिम दीन जो यहाँ पे हर नमाज के बाद जो उनका दर्स और तदरीस हो रहा है, जो बयानात हो रहे हैं, उनको देना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं आखिर में बार-बार मैं कह रहा हूँ मैं कि हमारे जो मसले मसाइल हैं, तालीम का मामला हो, चाहे वह रोज़गार का मामला हो, आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक की बात हो, उसको होना चाहिए। हमको जैसे ये अब ये चल रहा है कि साहब जो है जितने भी मदारिस हैं, जितने भी मकतब हैं, वहाँ पे हमें जो है असरी तालीम का भी होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ से भी एक पैगाम जाना चाहिए हमें उलमा कराम से कि जो भी हमारे अपने अदारे हैं उसमें भी अगर वहाँ पे असली तालीम हो रहा है तो दीनी तालीम भी होनी चाहिए। हम दोनों की बात करते हैं। और उसके साथ साथ पे हम ये भी बात करना चाहेंगे कि तमाम हमारे मसले मसाइल हैं, जैसे कि हमारे तालीम है, तजारत है, रोज़गार है। अब आज तो भारत के अंदर हमारे अपने हिफाजत, सेफ्टी, सिक्योरिटी की बात होने लगी है। हमें अपने जो है तमाम मसाइल, अभी कल जो है देखा जाए तो पार्लियामेंट राज्यसभा में प्राइवेट बिल ला के डाल दिया। हमारे वक्त पे जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, प्लाट है, उसको खत्म कराने की बात हो रही है। हमारे साथ हमारे जितने भी बड़े बुजुर्गों की जो कब्रें हैं, वहाँ पे मसाजिदें हैं, जो अपने उत्तराखंड में क्या हुआ है उसको हमें कैसे प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए। कुल मिला के नटशेल में, चूंकि वक्त कम है, मैं अपनी बात को यहाँ पे
اور پوائنٹ وائز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو اپنی اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن حدیث کو معنی کے ساتھ پڑھیں اور اس کے ساتھ تاکہ اپنی زندگی میں اتار سکیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے، ہمیں اپنے تعلیم، تجارت، آپسی تعاون کی بات کرنی چاہیے۔ دوسرا جو میں چاہوں گا کہ قرآن حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کی تعلیم ہونا چاہیے۔ ہمارا قرآن میں پہلی آیت جو ہے کہ اپنے رب کا نام لے کے پڑھ، تو اس میں رب کا نام لے کے پڑھنے کی جو بات کہی ہے، تو تمام طرح کی بیسٹ سے بیسٹ ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ آج علم جو ہے طاقت ہے، وہی پاور ہے، وہی سب کچھ ہے، اور اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ اب تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایک روٹی کم کھائیں اور کم پہنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن علم کی حصول کے لیے ہمیں کافی کوشش کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ ہم تمام جگہوں پہ ہمارا اسپیس کو، چاہے جوڈیشری کا معاملہ ہو، ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہو، ہمارا ریونیو کا معاملہ ہو، پولیٹیکل ہے، سوشل ہے، سبھی ہماری جگہوں کو ایکوائر کر لیا گیا ہے۔ اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں غربت غریبی جو ہے بہت کافی بڑھ گئی ہے، اس کو کیسے کرنا چاہیے۔ دوسرا، حقوق العباد، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ میں حقوق العباد پہ ہم لوگوں کو جو ہے زور دینا چاہیے۔ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ عالم دین کو اس پہ ایک الگ سے کورس ہونا چاہیے۔ بلکہ یہاں پہ اتنا بڑا دینی اجتماع ہو رہا ہے، میں آپ لوگوں کے مادھیم سے یہ چاہوں گا کہ ان کو ایک ٹریننگ سینٹر، بلکہ ہر ایک اسٹیٹ میں ایک ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے، جہاں پہ ہم جو ہے دائی کو تیار کر سکیں۔ اب ہر چیز میں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جڑ جائیے، ہمارے ساتھ 40 دن چلیے، 4 مہینے لگا دیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میں جو جس طرح سے پولیٹیکل ڈائنامکس ہے، سوشل ڈائنامکس ہے، ایجوکیشنل ڈائنامکس ہے، اور جس طرح کے مسئلے مسائل ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس کو کوپ اپ، سوشل ڈائنامکس ہے، ایجوکیشنل ڈائنامکس ہے، اور جس طرح کے مسئلے مسائل ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے، اس کو چیلنج کو فیس کرنے کے لیے، خاص کر کے جو ہمارے ساتھ ہمارے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلامو فوبیا، اسلام میں کو بدنام کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے الگ سے ٹریننگ ہونی چاہیے اور ہم جواب دے سکیں۔ ساتھ ساتھ تمام ایلیگیشنس جو ہے ہمارے پاس جو آ رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں وہ جواب دینا چاہیے۔ اور ہمارے بیچ میں جو برائی جو پھیلی ہوئی ہے، چاہے دہیز کا معاملہ ہو، چاہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ کل ملا کے آخر میں، کیونکہ تینوں سوال ہیں، اس کا بہتر جواب تو ہمارے عالم دین دے سکتے ہیں، علماء کرام دے سکتے ہیں، لیکن میں نے کوئی گستاخی کی تو معافی چاہتا ہوں میں۔ آخر میں ہم ایک بار پھر جو ہے یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو، مطلب بھوپال کے ایڈمنسٹریشن کو، خاص کر پولیس وبھاگ کو اور اس کے انتظامیہ کے لوگ، عالم دین کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے، یہاں کا اجتماعی پروگرام جو ہے بہت اچھا ہوگا، اور میں آپ لوگوں کے مادھیم سے، آپ لوگوں کے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو لوگ جو معنی کے ساتھ پڑھیں، اپنے سمجھ کے پڑھیں، اور ہر جگہ یہ پیغام جانا چاہیے، اور ہر گھر میں جو ہے ایک ایسا عالم دین ہو کہ اسے جو ہے خود کی نکاح پڑھانے آنا چاہیے، اور گھر میں جو ہمارے اگر کسی کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھنا چاہیے۔ آخر میں آپ تینوں صاحبان کا، جاوید صاحب کا، اسرار صاحب کا، زکریا صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور اگر کوئی گستاخی والی بات ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ سب کا